Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Znači Inter, sam si rekao što si sve postigao i nekakav je čak i legacy, znači to je tvoj impact, što se kaže. I sada titule i financije su takve kakve jesu, Bože moj, 100% su vrh. I ali ovo je serija... I trener te voli. I ideš. Zašto ideš iz Intera? Je li to ona Liga prvaka kad su te malo prozvali nakon Manchestera? Ja sam gledao tu utakmicu, sjećam se, kao kad ste ispali iz Lige prvaka u četvrtfinalu, ja mislim, kad od Man Uniteda, ono 2-0 je bilo, ja mislim. Pa su se malo i obrušili i na tebe i na Mourinha, jer Mourinho je doveden radi Lige prvaka, je li tako? Zašto, šta hoću reći? Zašto ideš iz Intera gdje si omiljen, velik klub, boksi, grad je strašan, je li tako? Da. Zašto ideš? Jesi li Maverick? Je li voliš challenge? Je li Mino radi love? No, love je bilo isto stvar svugdje. Ali se lova vrti u transferima, je li tako? Da i ne, nije baš tako. Kad radiš te velike transfer, nije da igrač dobije radi transfer. Ako Inter, kao si rekao sve ovo, ako Inter treba da te pušti, hoće da se vrati pare. I te pare ne daju tebi, ti hoćeš da ideš. Ako ti hoćeš da menjaš klub... commission, je li tako? Kad se zavrti lova, Bože moj? Lova je kad uzmeš igrač što platiš manje nego što vredi. Ovo je bilo Somadi rekord. Dobro, i onda agent ima procenat od plate. Ali te plate ja sam već imao u Inter. Nije da plata menjalo u Barsa. To je samo ošlo je dalje. Pa dobro, zašto ideš? Idem radi u ta vremena Barcelona je bilo top. Guardiola i Mourinho je bio top, ali Barcelona kao tim kako su igrali, to je sve bilo novo. I traži ti Barcelona sada i da ti dođeš u taj sistem i pobedili su Champions League tog godina. Ja kažem, bio sam 3 godine u Inter, pobedio sam Scudetto, ligu, 2 super kopa i kažem, I want new challenge. Idem u Španiju, ili je Barcelona ili Real Madrid. I Barcelona mi teli, ja kažem, idemo tamo i probamo kako je liga. I onda su imali igrače top. Ali idem tamo da se merim sa njima, ko sam ja? Da nisam više u comfort zone. Idem i opet sa the bag, zip bag i da u drugi zemlju, u drugi garden i da probam moju igru kako igram, ali u drugi zemlju. Znači, to što sam bio Bog, bla, 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 sve to, mogu sam ja da ostanem i da budem kralj i da idem dalje i to. Ali ja sam mene sam skinuo od toga i da probam mene sam u drugi situacija. Bravo. I tu sam platio malo. Radi tu sam se naučio a dream, maybe it's better to keep it as a dream than to make it reality. Because the dream can kill you. Kako se kaže sada? Razumeš. Sonio, kako se kaže dream? San. Možda je bolje da ostane kao san. Radi ako realizira san, ovo umalo mi je ubio. Radi nisam bio happy anymore. I san je bilo da idem u Barcelonu. Ali taj san je umalo mi ubio. Radi nisam bio happy. Radi prije nego što sam ošao tamo, oni su pisali su u novine da taj karakter nije dobro za Barcelona. Da. On je drugšije. To mi je vratilo u Malme. Da se osjetim drugšije. I šta kažem ja? Ok, mislio sam previše na toga i kad sam došao u Barcelonu, ja rekao mene sam, mislio sam 2 puta prije nego što da radim nešto. Da me voliju oni. I ovo se vrati kad sam ti ja rekao, ko je perfektan?
Ti si perfektan kad si ti sam sebe. Ali tu sam tražio da budem nekoga što nisam. Tu sam tražio da mi voliju ljudi. Tu radi novine su pisali on nije kultura Barcelona, sistem. Znači ja sam drugčije sada. Nisam ja mene sam. Kad sam došao u Juventus, idem unutra, guram, igram, respekt, to, sve to. A u Barcelonu sam bio, prvi dan kaže mi Guardiola, slušaj, ovdje igrači ne dođu sa Ferrari i to. Ja kažem, kakvi signal je ovo? Ja moram biti mene sam. Ipak ako dođem ili ne dođem, šta menja? Šta to menja tebe? No menja. Ali dobro, i to mi je ošao u glavu i ja sve što sam radio 2 puta sam mislio prije nego što radim. Nije to okej. Znači, kako se ti osjetiš iza terena, kako se kaže, napolje od terena, ti se osjetiš od terena. Tako je. Imaš ti experience. Kako si ti napolje, ti si u terenu. Ako nisi dobar ovdje, nećeš nikad biti dobar ovdje. To je rule number 1. I tako ide dalje. Prvi 6 mjeseci ide dobro. Igram, dajem go, priča mi Guardiola i onda se desilo nešto, ne znam. Do danas nije mi rekao, nisam igrao više iza 6 mjeseci, a nisam ja taj što idem do trenera i kažem, slušaj, što ne igram? Kad mi to desi, daje mi benzina da napravim više. Znači, ja dajem i više, ne budem ljut, nego daje mi motivacija da dajem sve, da pokažem da igram. Pa onda je došlo 1 utakmica, 2, 3, 4. Nije više to kako igram. Znači, ovo je nešto je drugo problem. I klub kaže meni, trebaš da pričaš sa Guardiola, da otvoriš jednu situaciju, da klub dođe unutra, da reši. Ja sam bio big investment. Oni su mi kupili 70 miliona, zato ti kažem komisione. Radi Inter da pušti mene tako važan igrač, ako ti pušim, trebaš da mi platiš. Tako je, 70 i eto. 70 i eto ošao tamo. I oni rekli, ti hoćeš da ideš? Dobro, mi hoćemo da platimo. A nije to bilo, ti dobiješ to, ja hoću komisione. Oni kažu, ne, ti ostani ovdje, zato ti kažem, nije to za te komisione agenta. Skup je bio agenta, nije da nije. Naravno, ali to je samo ošao dalje. I ide naprijed i desilo se ovo situacija, nisam igrao i to. I onda na kraju idem ja treneru, slušaj, prije nego što pričamo, hoću da ti kažem, nisam ja ovdje da napravim problemi. Ti si trener, ti si gazda, to što ti beriš, tako je. Ja respektiram, ali imam i ja moj my will, što ja tražim, to što mi treba da bi ja najbolje pomogao tebe i ekipu. Ja kažem, ja mislim da ti you sacrifice me za drugi igrače. Za drugi igrače. Radi meni treba isto prostora da napravim moje stvari. Inače, šta da radim ovdje? Bolje da igraš sa drugima i to i da se ide dalje. I on kaže, pričamo tu sat vremena i ja na kraju kažem, slušaj, nije ovo da napravim frku ili ništa. Radi profesionalac sam, treniram, nema problema, to ću ja srediti sve. On kaže meni, klupu. I od toga nisam razumio šta mu je bilo problem, nije mi nikad ni rekao da je problem. Ide ovih 6 mjeseci, razumio sam, nisam bio happy, radi skinuo mi je, znaš kad igraš fudbal, dođeš, znaš kad si na travu, osjetiš nešto drugo, osjetiš se živ, igraš, dođe ti lopta, štopaš, daje spas, movement u terenu, pričaš. Sretan si, Bože moj. Da. To je druga sveca igrač kad si tu. To mi je skinuo sve. Nisam ni teo ni da treniram, nisam ni teo da budem tu. Da se osjetio sam drugšije nego svi drugi. He made me feel unwelcome. I nije okej. Nije okej. Radi kao da sam bio u kuću tvoju, a ti nećeš da ja budem u kuću od tobu. I nisam se osjetio okej. I kad je tako, you don't enjoy football. Ne uživaš fudbal. Šta radim ja? Dođem sa Ferrari. Drugi dan. Stavim ga ispred njegov office. Sada je
Ego proto ego. Dišpet, naravno. Da, Sad znači ja sada nije, sad. ne pričamo više. Da. Sada je samo ko smeta više Sad svijet. ćeš vidjeti. Pa tako je, imam i ja moj identitet, moj ego. Provo sam i ti mi pokažeš tako, ok, ja ću sada biti ko sam ja. A ne da mislim 2 puta prije nego što da dođem. Sad ja sam ovo. Treniram i to, ali dođem kako ja hoću. I ide naprijed, na kraju sezona pobedili smo ligu i super kopa, mislim, izgubili smo semifinale kontro Intera. Da, radi prije nego što sam ošao i Mourinho. To je još najgore. Prije nego što sam ošao, ja kažem Mourinho, slušaj, idemo u Barcelonu i to. I on kaže, gdje ideš? A idemo u Barcelonu. On kaže, ne ideš. Ne, idem ja. Idemo u Barcelonu. Što ideš? Hoću da osvojim Champions League i to. I on mi kaže prije nego što idem, slušaj, ovu godinu pobedit ćemo mi, ne Barcelonu. Da. I on pobjedi. Ali ako je tako, je tako. I mogu da kažem da mi je rekao godinu prije da se dešava. To je samo respekt za mene. Respekt. Ne, strašno. I tako je bilo i onda dobro, od Barcelona ošao sam u Milan, tako je bilo. Ošao sad kad ideš iz Barcelone, ideš u Milan, ne u Inter, nego u Milan i ti opet osvajaš prvenstvo sa Allegrijem, tako? Da. I u 3 si kluba, u 3 najveća kluba u Italiji. Da. Znači Juventus, Inter, Milan. Treba imati velika ono što se kažu, i samopouzdanje i hrabrost ići znaš, ti navijači su temperamentni i kako su te prihvatili u početku navijači Intera ili kasnije Milana kad ti mijenjaš ta 3 kluba? U ta vremena Milan ošao je u momenta nisu pobedili. 2 godina nisu pobedili. Da. Znači imaju ovi igrači Gattuso, Pirlo, Nesta, Zambrotta, Seedorf. Igrači što su na kraju karijera. Da. I trebali su jedan što je izvadi, kako se kaže, zadnji snagu i oni su veterani. I onda puštio. I oni su rekli, Ibra je taj što može da izvadi ni zadno i onda puštio. Ili završaju karijera ili idi od Milan. Ja došao tu sa moj mentalitet i došao sam i u momenta gdje nisam bio happy to play. Da. Znači došao sam u Milan i oni su mi dali želju, happy, da igram. I onda tu sam počnuo da igram i kao da mi se vratilo da sam živ. I opet si nabistrac lige, je li tako? Tu i pobedio sam, da, top scorer tu i pobedio sam i bilo je... Top je bilo. Top igrača i onda klub je ogroman, je? Top of the top, kako se kaže. I zašto onda ideš? Zašto onda ideš u Pariz? Nisam teo da idem. Nisi htio? To je razlika. Ovo je prvi put što nisam teo da idem. Ali oni su me prodali radi ekonomički. Ti Thiago Silva. Trebali. Zajedno smo provjerili. Zajedno su prodali oba dva. Nije to bilo moj želj. Moj želj bil da ostane. Ja sam imao zastanak sa Galljani i kažem ja nemo, slušaj. Ovo je bilo, kad smo pobedili, ja kažem nemo, ne, drugi godin nismo pobedili, ali ja kažem nemo, slušaj, dođe summertime, kad dođe transfer to, ja od Milan ne idem. Kažem ti sada. Dobro mi je ovdje. Bio sam u Barcelona gdje mi se desilo ovo sve. Ja od ovdje neću da idem radi. Sada se osjetim živ. I'm happy to play, da igram. I neću da menjam situaciju. On kaže, nema problema to. I za 3 nedelja vidim Mino na telefonu. Znao sam odmah. Kad on mi zvoni u ovo vremena, znao sam odmah ima nešto. Pariz. 4 godine, jel? 4 godine u Pariz i nisam teo da idem u Pariz. Ja kažem, igram 80.000 ljudi u stadijum, igram u Seriji A. To što sam teo da kažem prije. Serija A, kad sam ja došao u Serija A je bilo top. Svi najveći igrača, svi su bili to. Puno kipova što su borili se da pobedio i to. I onda Premier League više je uzmio, kako se kaže... Postojala je... Da idu i... Prešla je serija kasnije. I tako. Zato mogu da kažem, serija prije je bilo... Najveća, ma to... Top.
top. Idemo pa ja kažem Paris, šta da radim ovdje? Idemo u stadion, ima 5000 ljudi. Nekoliko stadion radi. To je istino bilo. Ja kažem, imam 80.000 da idem za 5.000. Nije to da je one upgrade, nego kao da idem dole sada. I onda su mi objasnili projekt i šta hoću, šta misliju, da hoće da investiraju, da napraviju ekipu i sve to. I onda Milanu Mino mi je put pressure on me da Milan neće biti to isto i to. He was right, kako se kaže. Bio pravo, da. Bio pravo, radi 10 godina iza nama nisu igrali Champions League. Bravo. Sve se to menjali, to kao Mino, kao da je vidio sve. I Paris je rasto. Od ovdje samo rasto i bilo bolje. I sve to što smo uradili, to je rezultat od ovo što su pobedili sada. Luis Enrique, da. Ali ti si prvi taj. Ja sam bio Paris kad je bilo jedan klub što nije bilo što je danas. Bila je situacija totalno drugšija nego što je danas. A tu je najjači tvoj impakt je zbog toga jači. Tu je najveći impakt. To mi je bilo challenge. Da dignem klub, da bude mondijale kao mentalitet, kao napravi se i kvalitalno level da dođe tu. Level up ili tu levels up. I onda iza, ko dođe sada je lako. Sada imaju the biggest training ground in the world. Sada igrači mole da ih Paris kupi. Kad sam ja bio tamo, ni plati toliko. Ja rekao sam Nasser, sa tvoj projekt, sa svaki projekt treba arhitekt. Sa tvoj projekt ja sam bio arhitekt. Ja sam ti napravio PG. Sada ko dođe jede kavijar. Kad sam ja bio, jeo sam šnicel. A šta je s onim kad kažu... Ali dobri su, zafalni su. Oni su puno zafalni. Nasser dobar je. Nasser je izvanredan. Da, nisu oni... A znaš gdje se još vidi jer tvoja percepcija je često da si ona ego jedan i da ne trpiš nekog drugog, da je blizu tebe, a ti prihvatiš Beckhama da dođe, a Beckham su Beatlesi, to je PR, i ti ne da ga a ti određuješ tamo otprilike i ko može doći, jel tako sugeriraš? Ne, pitaju, to je pričaju i onda ko trener hoće i klub, nije da igrač kaže ko treba da hoće. Radi oni imaju već, pitaju i onda ima strategija, kako se kaže ovo, strategija, naravno. Šta hoću sa ekipom. Ja mislim, oni su poveli Beckham da napravi 6 mjeseci, da završi karijera tu, ne samo za fudbal, i za paket, ovo što on povedi radi. Svaki dan je bilo 2000 ljudi iza treninga. Svi ga tražuju i to je druga situacija totalno. I ja mislim, sa ovo ego, kao igrač, iz početka karijera imaš više ego za sebe sam. I onda imaš karijera, na kraju nije to ego za tebe sam. To je za svi drugima. Radi ti iz početka uzmeš sebe sam i onda ti daješ drugome. Radi na kraju, kako se kaže, kad sam došao 29-30 godina, 28 i naprijed, nije bilo samo ego od mene. Radi, ja sam znao ko sam ja i napravio sam te. Ti se dokazao, sam, nisam trebao da se dokažem više, nego trebao sam samo rezultat da dajem. I onda na kraju je sve dajem nazad. Nije više od mene, nego sada ti si kao Modrić sada. Nije to od Modrić. Sada Modrić napravi stvari za drugima. Radi on pokaže put za drugima. On je an example i pokaže i pomogne drugi za nova generacija. I ja sam bio isto situacija kad sam došao tu iza 30. Zato ja kažem, ego menja puno iz početka. Radi iz početka sve od tebe. Ti hoćeš da se pokažeš. Hoćeš više, hoćeš novi klub, hoćeš veći klub. Sve to je za tebe. Onda kad dođeš na jedan level, onda je samo rezultati i na kraju daješ nazad. Ako dođeš na taj level, naravno. Svi imaju svoj destination. Iz Pariza 2016. ideš na otok, je li tako? Da. U Premier ligu, opet Mourinho.
I to je jedna odlična sezona, možda najbolja sezona nakon Fergusona, samo u tom trenutku oni su opsjednuti da moraju više. Ali vi osvojite 3 trofeja, tako reći. Mi dođemo u United, Mourinho me zvoni, hoće da idemo u United, ja kažem doću, radi ja sa Mourinho bio sam dobar i rekao sam ti kad on ima igrač, on ti manipulira, ima feeling, ti za njega možda radi sve u terenu. On me zvoni, idemo u United, ja kažem što da idemo u Premier League? Ja pitam, samo I was curious, kako se kaže curious. Znati želja, ne? Ja pitam 5 igrača što sam igrao kod prije, pitam ja njima šta bi vi radili ako imaš klub od Premier League? Sve 5 su mi rekli nemoj da ideš. Nemoj da ideš da igraš u Premier League. Ja kažem što? Radi ti sada riskiraš sve to što si radio prije u Premier League. Radi ako ne dobro napraviš u Premier League, sve ovo je... Nema valore, kako se kaže, value. Nema value, you are judged by the Premier League. Yeah. Bravo. Ja rekao, perfektno, idemo u Premier League. Challenge, je li? Da, to sada mi je ošlo u glavu i sada ja ću da pokažem. Stavit ću sve 20 godina u Premier League. Sve to što sam radio, Inter, Juventus, Milan, Paris, sve stavim u Premier League. Imam 35 godina. Znači, i više benzina mi daje. Znači, sada nije samo ekonomski kontrakt da ti daje malo benzina. Radi sada je ko sam ja, moj identity, ponos. Ponos, legacy, što je važno. Naravno. Stavit ću sve kao rolet. Staviš na jedan broj. Ja stavim 20 godinu Manchester. Idemo tamo. Ja imam ovo. Jedino klub što nisam bio mene sam, Barcelona. Sve drugi gdje sam ošao, bio sam mene sam, trenirao. Stavim taj mentalitet, disciplina, sve to. I Mourinho mi daje prostora, napravi tvoje. I on radio trener i ja od igrači. I svaki trening, bam. Dođem tamo, svi kažu, neću da imam šansu u Premier League. Previše brzo ide. Sve to, znaš, fudbal Premier League od sve druga, da Premier League je, ta ritmo je druga stvar. Dobro, ovo za mene, ja uzmem torba, idem ja njima. Nije da oni dođu meni. Ja idem do njima da se pokažem ja. To je drugčije kad ja kažem loyalty. Nije loyalty. Ja probam mene sam, te ja mogu da dođem. I onda ako ospaješ, kako si rekao ti, ne svi dođu tu. Ali ja hoću da probam. Ako nisam probao, uvijek ću imati u glavu, mogu sam, a nisam. Nije mi to. Bolje da idem ako ospajam. Ako osvojim ili ne, bolje da imam tu odgovor. Nisam bio dobar ili bio sam dobar. Idem tamo iza 3 mjeseca, ceo Premier League imao sam u džep. Iza 3 mjeseca. Kako sam igrao, kako je ošlo, Manchester United dugo vremena nisu bili ok. I na kraju godinu oštetio sam se. Falilo mjesec dana, ja se oštetio, ali pobedio sam 3 trofeje. 3 trofeje i povrijedio se, da, nažalost. Sada ako Arsenal pobedi, ja sam pobedio više nego ni zadnjih 15 godina za Arsenal. I ja na godinu dana. Jesi to rekao Pirsu, jesi? Sad kažem, tako da bude malo vira. Znači, Man United ti pjevaju pjesme i sve to. Da, druga stvar je bila. Je li to drugi? Premier League druga. Navijači Man Uniteda, naravno, kažu da je to najveći klub na svijetu. Ti si imao tu čast i taj kvalitet da igraš u ovim tim klubovima ogromnim, koji za sebe mogu reći da su najveći klubovi. Da. Kako gledaš? Je li Premier Liga stvarno posebna? Ja sam igrao Serie A kada Serie A je bilo. I onda Premier League sada je najveće. Ja sam ti najveći klub u Premier League radi United. Da. To vremena možda, ne mogu da kažem Liverpool, radi ne znam, ali za mene United je najveći klub. Sa fan i sve toga. Ja dođem u Premier League, svi stadion, full. Trava, sve je perfektno. Publika od Manchester United, prve utakmica, ja dajem gol, pevaju moje ime 45 minuta i nisam ni igrao dobro. Ja kažem njima, nemoj da pevate više radi
Čekajte, kad počnem da igram dobro, onda je druga stvar. Radi osjetio sam se ja slabo, radi ne igram dobro, ali oni mi daju kredit za malo. Nego I want to deserve. Ćeš zaslužiti to. Zaslužiti to što oni pevaju. Znači, ja kažem, rekao sam, nisam zaslužio ovo. Čekajte dok ide dobro I to. I onda, kako je utakmica? Znaš ti, utakmica nije gotovo dok je gotovo. Zadnja 10 minuta, jučer sam vidio Manchester, Everton, 4-4. Bournemouth, izvini. Kao da je bilo gotovo, nije gotovo. I tako je bilo. Mi 3-0, zadnja 10 minuta 3-3. I onda 4-3. Kao da je you get a heart attack. U Italiji 1-0, gotovo je. Da, 1-0, stavimo autobus, gotovo. Capello kad pobjedi 1-0, on kaže utakmica je gotovo. Ja guram, gotovo je. Ali u Premier Ligi je bilo 1-0, 2-0, 3-0. Sad počnemo da kontroliramo, da igramo. Kakvi? 3-1, 3-1. Ali teško, ja kažem igrača, ne možemo ovako svaki utakmica. Trebamo da kontroliramo. Ako ne, nećemo da pobedimo. Trebamo biti pametni. Ipak ako publika voli, ali ja kažem njima, a ja volim da pobedim. I znam da pobedim. I pobedit ću. Ali ovo način je, idemo u hospital, u bolnicu i za 3 mjeseca iću. I neću da idem još tamo, ja rekao, niman. Ali top je, Premier League je top. Top. Nije lako, teško je. I druga kultura, druga mentalitet. Vidio futbol drugšije I sudija tamo puštaju više. Druga stvar. Lijepo je. Puno. Zato ja kažem, bio sam tamo I zahvaljan sam da sam ošao tamo. Šta ako ne bi išao tamo, uvijek bi ja pitao mene sam kako bi ja igrao u Premier League. To je to. I šteta bi bilo za oboje. I iz Premier Lige, znači, tu počinju problemi, jel tako, sa oštetio sam koljena, prvi put se oštetim. Tako, kako se kaže, jako. I tu ide malo u paniku, radi nije mi nikad se desilo. Ja 36 godina imam. Ja kažem, ceo karijeru sam igrao tako da završavam. Nije to igra. A fighter, kako se kaže fighter? Fighter, borac, da. A borac ne mogu da završavam tako. Ali došao sam u situaciju što nisam znao gde sam. Radi nije se nikad desilo. Radi imaš malo mišiće, kramp, to mali sam uvijek, male te. Imao sam I ovo mi je bilo prvo major injury. Ja dođem tu I kao da je svet, radi ja sam bio on top, igrao sam, trenirao, do toga na na 1 sekund idem ovdje. Znači ja drugi dan ne mogu da treniram, ne mogu da hodam, ne mogu ništa. Znači tvoje telo ima ritmo da ide dalje. Znači kad sam spavao, telo, kako se kaže, mi je shaking. Radi teo da trenira. To je normalno. Kad ti ideš iza sezona, kad treniraš, ti ideš na odmor, ali uvijek radiš nešto, aktivan si I to. Ja od 100% od 0. I tako, I dođe mi ovo, odgovor da je sve puknuo unutra, imao sam multiply injuries. Znači ACL, menisko I mišić mi se digao ovdje, a ja u mojoj glava nisam oštećen. Sve je okej. Dan kad se to desilo, a svi su vidjeli, ja vidim u fizio, u doktor, oni mi vidio I kažu da je gotovo. A ja adrenalina, nije gotovo. Radi ja sam Ibra, ja sam Superman. Ne mogu da se oštetim. Drugi dan dođem, vidi, mogu da hodam. Malo je oteklo, ali mogu da hodam. Sve je okej. Idemo unutra u MRI. Godinu dana. Pa svi kažu, idem u Pittsburgh, operirao sam se kod Freddy Fu, tražio sam da se operiram sve na jednom. Normalno operiraš ACL, čekaš 2 mjeseca I onda operiraš mišić. A ja sam teo sve na jednom riskirao sam radi oporavka. Da zategnem nogu, da se pukne ili mišić.
rekao, napravit ćemo strategija, program da fungira sve radi ne hoću da gubim 2 mjeseca. I ja trenirao tu, idem dalje i dođem u situacija, sada nije, kak se kaže, challenge da igram fudbal. Sada je challenge da se vratim. Da se vratim, da budem Ibra koji je bio prije. Radi, neću da igram na moje ime. Ako sam ja Ibrahimović i ti igraš s menom, radi ja sam Ibrahimović i ja ti ne dajem rezultat, bolje da... Kužim. Radi, ne dajem ti ja favor i ti ne daješ meni favor. Ne, nema zasluga starih. Ne fungira. Radi, kad je gotovo, je gotovo. Ali ja u moju glavu sada ne mogu da se aktiviram. Radi, moram čekati dok ovo se sredi, bla, 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 treniram i to. Vratim se iza 7 mjeseci i Mourinho fiduča. Povjerenje u mene da igram odmah. I on mi stavi, ja počnem da igram, ja kažem, wow, nešto nije u redu. Radi, ne osjetim se slobodno, ne osjetim se jak. Moćno ovo, da? Ne osjetim se Ibra. Ibra kad douzme, stavi nogu ovdje, ali uplašio sam se da stavi nogu ovdje. Radi, kad ja stavu na nogu što sam operirao, odmah idem dole s levom. Da. Radi, nisam se osjetio jak i to, ali sve je bilo dobro. Nije da je problem i to. Samo mentalno nisam tu. Kužim. Radi, tu kad ti operiraš koljeno, to je kao da je koljena se porodio danas. I treba da se nauči sada. Kužim. Trebaš da se nauči. Ja kažem Mourinho, slušaj, nemoj da me staviš, ipak idem protiv moj ego, radi, hoću da igram, znam da sam bolje nego svi ovdje, ali nemoj da mi igraš. Radi, ne mogu da te pomognem kako se osjetim sada. Trebam polako i mi smo bili u januari, februari Premier League. Premier League nije da Serie A malo polako, La Liga, to kad ti dođe lopta, ti dođe odbrana 200 km pozadi. Ako nisi ti prepariran tu, gotovo je. I rekao sam njemu, stavi mi na klupu, daj mi vremena još da treniram i to. Ide još mjesec dana i ja još ne osjetim. Radi, ako ne mogu da te pomogne, nemoj da me staviš. Radi, za Ibrahimović nije dobro za tebe, nije dobro za mene. Radi, moje ime Ibrahimović ili se top i nije ovo na kraju, znaš, zadnju, kad nije ok. Ja kažem Mourinho, slušaj, imam šansu da idem u Ameriku, molim te, pušti mi da vidim ako sam još živ, ali da probam tamo, to mi je šansa da se pokažem ako mogu da igram ili ne mogu. On kaže, idi, nema problem. Nije mi ni, i on rekao, nisi ni trebao da me pitaš. To što si ti radio meni, ovo ti je malo što ti mogu ja da te napravim. Svaka čast. U januari, Ošao sam džaba i sve to. Idem u Ameriku i sada u Ameriku idem i da vidim, počnem od nula. Kao sam ti rekao, kao trener. Da vidiš, jel možeš. Trener počne od nula, ja počnem od nula i oni pitaju mene kako si. Ne znam. Ali oni su mi od platu što sam imao, najbolji plaćen od ovih u svet, do, radi tamo imaš budžet, imaš roof i nisam bio DP. Kako se kaže, ovi 3 što može da dobiju više. To može više dobiti. Nisam ni dobio, radi sve to je bilo gotovo. Radi to radiš prije nego što počne sezona. Tako mi smo bili... je gotovo, da. Da. Ja imao sam platu, a nisam se brinio. Rekao sam, samo daj kako se kaže, protection, da sam u klub. Ne treba mi platiti, neću ništa. Samo da se osjeti ako si. I oni pitam, pa ali kako si? Ne znam. A za vama ja dođem džaba. Ne platiti ništa. Tebi je trebala platforma da možeš vidjeti ili možeš igrati. Da razumem gdje sam. Da. Ja počnem da igram prvu utakmicu, dajem 2 gola tamo i kao da sam Ibra od prije, a nije bilo situacija tako. To je adrenalin, kako sam ti ja rekao, dođe s adrenalin, malo sreća, malo instinkt, ali malo po malo, radi tamo smo igrali jednom u nedjelju. Igram i dajem mi malo vremena i onda igram i opet. Imaš vremena za pripremiti se da prepariram, da vidim kako reagira, šta je problem. I samo nisam igrao na trava plastika.
tamo. Radi puno umjetna terena trava, su da. imali. Ja kažem, slušaj, nije to radi neću. Ne znam kako će da Ne možeš na reagira. artificial igrati, tako je. I za godinu dana osjetim se živ, potpišem godinu još, od najslabu platu u MLS do najbolje plato, sad se vratio Ibra. Igram još godinu dana gdje osjetim se ja kako hoću ja da igram i onda da ostanem ili ne, Mino mi kaže, slušaj, ja rekao, od prije rekao sam, kad završim karijera, hoću da završavam na top. On high, da. Ne da... I onda Mino je rekao meni, ako hoćeš da završiš na top, vratimo se u Europa. I ti u Europa trebaš da završiš karijera, ne u Ameriku. U Ameriku završevi mali igrači. Ako si ti veliki, ti se vratiš u Europu. Točno. Ja kažem, nimam, trebao sam da idem u Napoli, radi Ancelotti je bio u Napoli. Dan što trebam da potpišem, Napoli makne Ancelotti. I ne osjetim se ok, radi Ancelotti idem tamo, znam Ancelotti, relacija moje i njega je top. I sada nije od kontrakti ništa to. Radi kad si ti 38, 39 godina, 40 godina, nije to od kontrakta. Sada ti je, trebaš da nađeš adrenalina for the challenge. I iza napred ja pitam Mino, ko treba najviše mene? Prije 2 dana Milan gubi 5-0 protiv Atalanta. Na 11. mjesto su oni. I on mi kaže Milan. I kažem što? Radi ti si jedino što može da vrati Milan, ali top. Znači, daje mi benzina sada. Daje mi to što mi treba da mi daje, da idem tamo. Radi kad si ti 38 godina, 39, nije ti da si ti probudiš svaki dan. O, idemo da igram. Da. Svaki dan je teško. Što radim ovo? Što mi treba ovo? Kad mi ne treba, ali u glavu je, ja sada treba Milan da vratim. Idemo Milan, pitaju prvo pitanje u press conference kad sam napravio, što će biti dobro drugi put kad ti se vratiš u jedan klub kad može samo da bude gori? Radi, tako je. Kad si ti napravio dobro, može samo gori biti. Nemoj se vraćati opet, gdje si bio. I ja kažem Niman, radi nisam nikad gubio passion, to što ja radim za fudbal. I od toga, tako je. Strašno. A reci mi ovo da se vratim samo tren na Ameriku. Jedna od tvojih, znaš kad čitaš nešto, kad ti nešto kažeš, a to čitaš, onda to zna zvučati arogantno. Znaš, I'm the God, ja sam Bog ili u bilo čemu ja sam taj, ja sam najbolji. Međutim, kad gledaš to, ti uvijek imaš osmijeh. Uvijek se smiješ, tako da uvijek ostavaš prostor, space, da to bude malo je za frkancije. Pa makar te pitalo, recimo, što je dobila Helena od tebe, ti kažeš dobila je Zlatana. Više je serio. Više je serious, ok. Ali znači, humor je velik dio tebe. I zbog čega te to pitam, zašto to vežem na Ameriku? One ideje tvoje, da uzmeš onu stranicu u novinama i napišeš LA you're welcome. I ono sa LeBronom, da mu vratiš dres. Jesi to ti? Jel ti to neki... Ja. Za ovaj što sam napisao you're welcome, ja sam dao regalo, prezent. Mene sam Ameriku. To je to bilo. Nisu oni kupili prezent. Nije to bilo sada Christmas time. Ja sam doveo regalo, prezent Nimanu, Ameriku. Zato sam rekao you're welcome. You're welcome. To je sve to bilo tu. I LeBron je bilo, on je imao broj 23 i zovio njega The Chosen One. I on je zaberio 23 athletes u LA i došlo mi je tu majica njegova. Kažem, prvo, daješ mi respekt, ti dovedi majicu meni i daješ meni personalno. Prvo. Tako. Drugo, ko si ti da kažeš ti da sam ja chosen one? Ja kažem da sam ja chosen one, ne ti. Ja potpišem i vratim u majicu. To je strašno, znaš. I kad kažem da sam Bog, radi ja... Strašno inteligentno kad igram... Dobro, religion and that.
sve to stavimo na stranu. Kad ja igram, osjetim se on top. Kad dajem ja golove, šta radim ja sa rukama? Je. Osjetim se živ. To mi je proof da tam alive. Nije to za kameru, o acting. Ja se osjetim tako radi. Takav sam u terenu. To mi vrati, meni se vrati u taj momentan da sam živ. Radi, to mi je sve u taj momentan. Bravo. Zato mislim ja svi igrača, kažem 50% je u glava, a ja mislim i više nego 50%. Više, sigurno. To je sigurno to. Više. Reci mi, u sve klubove ove veličanstvene za koje si igrao si i za Švedsku, naravno. Da. Iako često ističeš u sebi s ponosom dio Balkana, Balkan, ipak ti uvijek kažeš ja sam 100% Šveđanin i to je tako. I kapetan si bio i najbolji si strelac u povijesti i sve to. I Švedska je uvijek bila na velikim natjecanjima, međutim nikad nije bila dovoljno dobra da napravi neki veliki rezultat, jel tako? Ok, ali ono što interesira nas ovdje, pogotovo Bosnu i Hrvatsku, uvijek se provlačila, recimo ja kad sam bio izbornik, kad sam bio selektor, 100 puta su mi ljudi s vrha rekli da 2 dana je falio faks je zakasnio. Da igram je li bilo to, i to su priče bile da radi mame Hrvatska, radi tate Bosne. Je to ikad bilo realno? Imao sam ja pasoš od Bosne i Švedska. A ja sam zabrio da igram za Švedska radi oni su mi tražili i od dole Hrvatska, Bosne nije mi niko tražio konkretno. Bilo je ove priča, ali nije ništa konkretno bilo. To je Švedska bila. Igrao sam sa Švedskom dok sam bio 16 godina, onda nisam igrao, pa sam ispod 21 igrao 7 utakmice, 6 golova. Iza toga sam napravio step za prvi tim, ali nije niko konkretno tražili. A da su tražili, bi bilo šanse? Bilo šansu da pobedimo World Cup and European Cup, for sure. Ali ne znam ako je bilo za Hrvatska ili za Bosna. Mislim više šansu za Hrvatska, kako je ekipa bila. Ne radi si ovdje, ali ako mislim kako je ekipa, radi za mene i za Šukere, Boksić, to što je falilo u Hrvatskoj je punta, striker. Radi sve drugi su imali top. A sve respekt za ovi Mandžuki što su imali Olić, Rebić. A misliš nakon Šukera i Bokšića? Iza Niman. A iza njih, generacija iza njih, da. I ipak ako bi oni igrali, dao bi konkurencija. Nema problem. Znači, bilo bi šansi. Ok, super. Ali nije nikad bilo konkretno. Konkretno nismo? Nije nikad. Ne, nije. To mogu da ti ja kažem. Je to moguće? Gušti je sobom. It's a pleasure to Hvala puno. I hvala na tom vremenu. Znači, trofeji u svim ligama. Samo Engleska i USA Champions nije League, da si osvojio. Premier League, pobedili smo. MLS. What's interesting here, to što je interesantno ovdje. Svi kažu da sam bio igrač ego, individualno. Ali imam 34 kolektivno trofeje. Ako imaš ti 34 kolektivno trofeje u najveće liga u Europa, radi Europa je fudbal centralno. Nije moguće da si ti jedan igrač ego. Kad ti ja kažem, kad 2 igrača dođu ispred golmana. Da. To što je ego daje go. Taj što nije ego daje asist i daje go. Imao sam ja 34, dobro sada Messi je prešao mi je od prije. Ima Maxwell, ima Dani Alves, a nisu puno to što su... Da. Ali to u klubovima koji nisu svi osvajali prije tebe. Znači ti dođeš u Inter koji nije bio prvak. Imali su storija, ali bilo je momentan. Da. Inter 17 godina. Juventus 1 ili 2 godine nisu pobedili, pa smo pobedili. Znači, jedino Paris, mašina Milan. što sam došao unutra, što su pobedili, Barcelona. To je bilo jedino mašina. Paris je bilo projekt. Milan nisu 2 godine pobedili. Inter 17. I ostaju te dvije, recimo, ako ćemo gledati, dvije stvari fale. Dvije major things one fale. Jer imaš i
ogroman broj, pa ti si 12 puta proglašen za nogometaša Švedske, 10 puta u filmu, zaredom. To je strašno i toliko imaš individualnih trofeja. Fali Liga prvaka, je li tako? Champions League znači i fali zlatna lopta. Ballon d'Or. Nekoliko puta si rekao da si po tebi zaslužio zlatnu loptu. Koja je to, je li imaš neku sezonu kad se baš znaš, tu sam ja bio najbolji, tu sam zaslužio? Sve se zavise od, dobro, Champions League je kolektivno. Da. Ja mislim, ako pobediš Champions League, pobediš zlatnu loptu. Pa to tebi fali. Jedna stvar gura drugu. Mislim. Ali drugi ili su reprezentaciju. I neko je pobedio bez da pobedi Champions League. Ali mora imati reprezentaciju onda. Nije uvek bilo reprezentacija. Kad Ribéry trebao da pobedi, nije pobedio, ali pobedio Champions League. Istina. Znači, nije uvek fair ko pobedi. Ja mislim isto je tu za imađine, ko ima imađen, koji klub reprezentiraš, gde igraš, koliko guraš i igraš da marketing i to. Za mene Ballon d'Or je trofejo individualno, koji je napravio razlika individualno u terenu. Kolektivno je Champions League. Ovu godinu je pobedio Dembele, ali individualno ko je bio bolje? Bolje je bio Vinicius. Yamal. I Yamal, dobro je mlad, ajde. Pa ipak kako mlad. Nema godišno ovdje. Ne možeš da mi kažeš, ako ti si 17 godina, ne puštiš ga. Nema godišno ovdje. Ne moraš ti biti 20 godina da bi igrao. Ako si spreman, spreman si. Ja, ali Yamal, ako nisi najbolji pobjedi ali bio je najbolji individualno. Pobjedi Intera. Daj još jedan taj da uvedi me u finale. A dobro, znači trebaš pobediti Champions League da pobediš zlatnu loptu. Ne, ali poguranac je velik. Ti pomaže puno, ali ja kažem individualno ko je bio najbolji. Da ti to ti je trofej individualno. Slažem se. I ja sam imao karijera gdje sam bio individualno najbolji u svijetu, gdje sam napravio razlika, a nisam pobedio Champions League. A napravio sam razliku individualno, najbolje sam bio i onda nije da svi sviđaju kako sam ja bio kao karakter, kao sam bio kao attitude, stile. Sve to je, ja mislim da važi u to unutra. A nije da mi, ne uzmem to personalno, da mi smeta. Osobno, da. Nije uvek da najbolji pobedi te stvari. Ja kažem, mentalno, moj mentalitet nije da mi menja ko sam ja bio, da se osjetim ko sam, da bi ja pobedio to. Ne menja mi karijeru. Naravno. Da bi volio da pobedim, da, 100 puta. Da bi volio pobedim Champions, 100 puta. Ali ako mi menja kao kakav igrač sam bio, nije radi. To je malo sreća ovdje, sreća tu. Nije bi to menjalo igrač. Igrač je uvek to što je bio. Zato ja kažem, kao napadač, ja sam bio najviše kompletan napadač di svima. Radi mogu sam sve da napravim. To. Sve, ne fali mi ništa. Sada drugi napadač daje 100 gola. Mogu sam ja daje 100 gola. Znači, Boksić nije bio dobar radi dao 8 gola. Haaland je puno bolje nego njega radi daje 50. Ali ovo 8 je kao 50 danas. Da. To ja kažem. Momentan generacija drugšjare. Ali ja vidim to drugšjare. Ja sam ti najkompletan napadač. Radi napadač sam. Od svima. Levo, desno, nogu, svi. Glavu, sve. Inteligentan. Pa zato si ti po mom recimo mišljenju, ja imam teoriju, ti si zaslužio zlatnu, ti si igrač koji je zaslužio zlatnu loptu, ne govorim ja zato što si ti tu, nego niko nema to. Ima od tebe jačih igrača, ima bržih igrača, imaju ljudi koji imaju bolji dribling, bolji šut, neki, ali niko nema to sve u jednome. Da. I ti si, ono što ja volim reći, ti si dao, ne postoji gol na ovom nivou koji je neko dao da ti nisi dao takav gol. Da. Možda iz kornera, jer kornere ne izvodiš, jel tako? I možda sa svoje polovice nisi dao gol. Ja kažem, za te golove nisam jedan napravio. Napravio sam više nego jedan golove što nije moguće.
20, 30 ili 50 golova kad je predriblao 4-5 igrača. Ti si ga dao u onom Ajaxu, jel tako, kad si nanizao se. Ali niko nije dao golove ko ti. Niko nije golove. Slobodnjak, bomba, tap-in kao Inzaghi, header kao Andy Carroll. Znači sve. I uz to ove spektakularne gol Engleskoj s 30 metara škare. Gol Italiji na Euru. Ovaj zadnji gol u MLS-u, kad digneš onako nogu. Jer znaš da samo ti i Cristiano Ronaldo ste dali golove u svakoj minuti utakmice? Ne, još jedan. Tri smo. Mislim Suarez. Kane, nije. Mislim Suarez. 3 smo. Vidio sam ta informacija. Da, to je u svakoj minuti. I by the way, samo ti kažem, Bokšić je dao je više od 8 golova u Francusku. Ne, kažemo taj generacija Serije A, Maradona, gdje je bio? 10-15 golova. Nije više nego to. Ne kažem da je on 8. Ja kažem samo te brojovi od ta vremena, danas je to kao da je te golove 100%. Danas. Pa igra je drugšija bila. Kao i u košarci. Pa ista je stvar. Ja kažem samo u to vremena dalo ste, puno se manji golove dali, ali to kao da je danas 50 Sigurno. Nije to da su ovi bolji nego ovi. Daješ to isto kondicione, a ovi danas ista stvar. Ako ne bolje napravio. Radi mene Bokšić top je bio. Top. Ja volim igrača što su veliki i komplete. Ja sam 1,97 i kad idem u terenu, nije da idem ovako, ja idem ovako. Elegantan. Volim elegantne igrače. Kad idem ja u terenu, ja vidim igra 3 step before it happens. Znam ja, ako ide tamo, ja znam ovdje ide, radi ovdje će da mi dođe lopta. Tako ja mislim. Ne idem ja tamo da bi ja dobio ovdje. Radi ja mislim 3 steps before. Neću da se osjetim sada kao da sam ja dženio ili to. Tako mi je bilo igra. I pokažao sam u terenu 1,97 centimetra i 90, kad sam igrao, 95 kila. To treba. Igrao sam kao da nije to je druga stvar bilo. Zato ja volim ovi veliki igrače kad može drugšije stvari da napravio. Ko Zidane, Bokšić, ti, to je atleta. Ne, to nije sporno. Reci mi tvoj karakter. Kako bi se opisao? Stalno govoriš da su dvije najvažnije stvari vjera i disciplina. Je tako? Kažeš recimo na omotu tvoje knjige, kaže vjerujte u sebe, nema ništa loše ako si drukčiji od drugih, ako nisi kao svi drugi. A opet stalno ističeš Balkan u sebi. Kad kažeš Balkan, što po ti misliš? Balkan rodio sam se u Švedsku, tipikal Švedo nije to što Zlatan Ibrahimović je. Radi jedan, kako da ti kažem, primo, nemam ja vision, imagine od Švedo. Plavi oči, blond, imam veliki nos, Švedi nemaju veliki nos, Balkani imaju veliki nos. Ja kažem Balkan kako reagiram, temperament kako mi je i kako se kaže, pasijensa, patient. Strast. Sve to drugšije do svi drugi. Radi kako ti kažem ja, u moju familiju mi smo se odrasli kao da je agresivno, a za nama je bilo ok, normalno. Kako jedan je, Švedo je više soft nego Balkanac. Dobro, imaš i Balkanac soft, ali ja kažem samo da je drugšije, da nije typical način kako je jedan Švedo bi uradio stvari, nego ja bi drugšije sam. Ali imaš empatiju ti veliku, znaš, ti brineš o ljudima oko sebe, ti brineš o svojoj familiji jako, imaš čak i, recimo čak i Maxwell. On je odličan igrač, ali ti isto stalno si brinuo da i njemu bude isto tako dobro. Ima priča, je li istinita? Mislim, je. Vjerojatno da je kad si bio mali u Rosengardu, kad bi mama išla radit, ako si ti bio gladan, onda je bila jedna gospođa Šveđanka koja ti je pravila sendviče. I kad si uspio u karijeri kasnije, nakon vremena, da si došao i da si joj dao ček. Znači, nije to radi čeka, ali ne zaboravljaš ljude koji su dobri prema tebi. Gdje sam se ja rodio i
gdje ja dođem ne zaboraviš stvari to što se desilo. Zato sam ti rekao, neću da se menjam za nikoga. Ipak ako dobijem ekonomike, ako mi menja ili budem više poznati i lakše stvari. Neću da zaboravim odakle dođem. To je najvažno. Radi ljudi se gubio kon fame, kon ekonomika kad dođu i zaboravio odakle dođu. Nisam takvi. Radi bio sam na on two sides. Poverty and richness. Poverty gdje nemam ništa i richness gdje imam sve. Bio sam na dva strana. I znam kako je ovdje i znam kako je ovdje. I bio sam u situaciji gdje nemam jela da kupim što god hoću ili želim i sad sam na stranu gdje mogu da kupim šta god hoću. To je istina. Mogu da kupim šta god hoću i nema limits. Ali znam, radi došao sam odavlen i nisam zaboravio šta je ovdje. Radi ja znam da mogu da preživim i ako se vratim ovdje, im preživit ću. Bravo. Radi nisam ja da ovdje i zaboravio sam ovdje. Radi to je najgori stvar, ako zaboraviš odakle si došao, reality nemaš u glavu. Naravno. Radi ovo možda jedan dan bit će gotovo. Naravno. I za kraj ćemo još malo o obitelji. Znači spomenuo si je nekoliko puta Helena, Šveđanka koja je i bez tebe i prije tebe realizirana, imala svoju karijeru. To ne svi, ne puno znaju, ali tako je bilo. Radi puno imaju situacija, ideju preko kako se kaže, igrača i napravio karijera preko igrača. Ova je već imala prije nego mene. Znači ona je, kaže ona, da sam ja bio mali dijete, da je ona mene dala da jede prije nego ja sam dao nju da jede. Kad je ona imala karijera prije nego mene. A da, ona je tebe hranila prije nego što... Da, hranila mene prije nego što ste ja. So she take care of me before I took care of her. Da, radi ona imala već karijera i to i ona ima 10 godina više nego mene. Znam. Ja mislim, radi to, ona je već danas ko mene. Ako ne bi ona imala to, ja mislim da... Ne bi bila, mislim, radi kako sam bio ja i kako to što si mi sve desilo, ona je imala experience, je bila mature. Mature, kao zrela. Zrela više nego mene i imala patient. Radi taj kombinat, da. I ona mi je dala to, to sve što se desilo od mene. Radi ona je već bila preparirana mentalno u glava. Radi ako bi bilo druga moj godišnje, ona se bi izgubila. Točno. Totalno. Ali ne bi ona kontrolirala i ne bi ona dala meni zaštita, security. Sigurno da bi ja osjetio ok. Razumijem. I to, ja mislim da mi je to bilo isto sreća u Helenu. Bravo. I 2 sina imate. 2 sina. Maksimilijan i Vincent, 2 tinejdžera. Realno i to si na početku rekao. Najprije kao se ti i Helena koje ste odrasli u drugim okolnostima. Tako, kako se slažete oko odgoja? Okay. Metoda? Dobro je. Nisam ja u kuću, nisam ja da, kako se kaže, old school, da. Ovo treba to ili ništa. Ne. 50-50. To što ona je dobra, ona napravi. To što ja radim, to što mogu da napravim dobro, ja dobro. Samo da ja sam više bad guy. Bad cup, onaj. Bad cup, i ona je good cup. Kad se desi stvari. A bolje mi je tako. Radi kad dijete imaju nešto emotional, da pričaju, bolje da idu za mama. Mama je mama, naravno. Radi ja sam ili belo ili crno. Nemam između. Razumijem. Ili yes or no. Ti si sigurnost, tako. Tako, ne mogu ja da ti dajem između radi... Nisam se orastio tako. Radi ako se desi nešto, počnem da plaćaju, nisam ja da ti grlim. Razumijem. Moja familija nije tako. Idi ko mame i ona ti grli. Ja ako plaćeš za mene imam da ti kažem ili, kako se kaže, ne plaći više ili ide u sobu. Finish. Bravo. Nisam tako, nisam se orastao tako. Bravo. I sad jel ti dođe nekad kad vidiš kako su ipak oni u kojim
kako se oni odgajaju, je li ti dođe ikad da bi im bilo bolje da se odgajaju na način kakav si ti bio u Rosengardu? Zaniman? Da. Nije lako. Nema odgovora, nema there is no right answer. Yeah. Radi svi imaju svoja situacija. To što oni imaju sada i to što oni misle da je najbolje zanimati, i tako sam se ja osjetio kad sam ja bio u godišnjoj NIO. Razumeš? Radi kad sam bio ja u godišnjoj NIO, za mene je to bilo maksimum. Sada, ok, sin mi je dobio vozačku, ima kola. Ja nisam imao, ja sam trenirao, trebao sam platu da bi dobio jedan i za godinu dana. Ali ja kažem, ti kao roditelj probaš da staviš balans, šta je ok, šta nije ok. A u isto vremena hoćeš da naučiju i da not suffer too much. To ti je balans. A za mene ovi 3 stvari što sam ti rekao, disciplina, respekt i independent, to je najvažno. Kažem ti, oni ne dobiju to što hoću. Ako hoćeš da dobiješ nešto, trebaš da zaslužiš i trebaš da radiš za svoj stvar. To je moj svet. Ako bi ja volio da imam to što oni imaju danas, ne. Radi ja mislim da sam imao ja sve što oni imaju danas. Da ne bi napravio ovo što si napravio. To sve što sam ja uradio individualno. Da si ti, kad si se rodio, odgajan ovako i da si imao sve ovo što imaju oni. Jel misliš da bi napravio isto ovako? Ili je potreba da ja si mislim, gladan, ne gladan, ali da razumem, da ti dođe naprijed. ova želja od to što si konsekvenca i to. Da. Ja mislim destiny, kako se kaže destiny? Sudbina. Sudbina, sve to što se dešava je sudbina od sve individualno. To što mi je desilo, to je trebalo da se desilo da dođem gdje sam ja danas. I to mi je transformirao od čovjek što sam danas. I onda oni imaju svoj put. Ako hoću, zavisi od njima. Ja ti pomognem, ti dajem, kak se kaže, situaciju, tools, advice, savjet. Oni igraju, oba dva igraju fudbal. I sada ja rekao Niman, iz početka kad su igrali sve što smo radili, fudbal, škola, imali su prezime od nju, ne Ibrahimović. Od Seger, od nju. Radi mi smo stavili da zaštitamo ni, radi ne znaju kako je svet, radi svi misle kao taj godišnja svet je wow, svi su pozitivni, sve je ok, a nije tako. Nije tako. I kad ti si Ibrahimović, there is positive i negativno. Ima advantage, disadvantage. Da. Ali ja hoću, oni se orastio not in the shadow of their father, not in the shadow of Ibrahimović. Da. Radi oni su više važnije nego Ibrahimović. Ibrahimović je profesionalac, fudbaler. A u kuću ja sam samo otac. Nisam ja fudbaler. Nisam ja profesionalac. I ne dovedem ja to u kuću moju. Ako ti dođeš u kuću moju, nema ni jednu slika u kuću od mene. Ima samo jednu slika u Švedsku, in the gym. Kako se kaže gym? Teretana, gym. Što sam napravio moje dve noge. Da ne zaboraviju sve to što ima, odakle je došlo. Jedino sliku. Ali nemam ja druge slike kad igrao sam u Milan. Ništa. Radi oni su važni, oni su their own life, život od njih su život od njih. Oni treba da rastiju na kondiciju independente od Ibrahimović. Neću ja da oni narastiju, moj otac je bio, ne. Ima storija njihov, igraju fudbal, ja pomognu fudbal, moj problem je samo belo ili bianco, kako se kaže. Belo ili crno. Da. Ipak ako si moj sin, ako nisi dobar, nisi dobar. Bravo. Neću da ti kažem da si dobar ako nisi dobar. Da. A rekao sam Niman, kao ja imam disciplina, radi iz početka poveo sam do treninga, ja vozim. Moje vremena sa Niman, radi kad si igraš, znaš, ideš u hotel, igraš utakmicu, uvijek si napolje i nisi imao puno vremena sa deca. Moje vremena sa mojim decama je bilo
da vozim Niman za školu. Svaki ujutro 7 ja vozim Niman u školu. To mi je bio momenta da bude sniman. Tako je. I onda ja idem do treninga. Da. I onda vozim do treninga isto. Oni treniraju afternoon. Da. To je normalno. Radi škola i onda ja vozim njima. To mi je bio momentan isto. Ja kažem njima, slušaj, svaki dan vozim vama do treninga. Nemoj da mi dođe situacija gdje vi kažete nećete više da igrate ili to što radite. Ako je fudbal ili nešto drugo, da mi dođete da ti kažete nećemo više. Radi ja vozim vama svaki dan. Ja imam drugi stvari da radim. Ja ovo radim s vama. Kad vi dođete u treninga, trening je sat vremena ili 2 sata, trebate da dajete 200%. Radi ovo je za vama. Ja radim ovo za vama. Ali ako ne dajete 200% u treninga, ja imam drugi stvari da napravim. Radi ovo ja ne napravim. Ne vozim ja vama za mene, nego za vama. Točno. Ili u isto vremena moj momentan sa Niman. Ali ja kažem, mogu drugi stvari da napravim, ali kad trenirate 200%. Nemoj da mi gubiš vremena ovdje i poslije da kažete drugi nešto. Inače možemo nešto drugo da napravimo. I to sam iz početka explain za Niman i onda oni to radiju za sebe, for themselves, ne za mene. Radi ja sam rekao, ako to radite za mene, završate odmah. Ja sam rekao Niman, ako dođe stvari vama, došlo je radi vama, ne radi mene. Radi vas, da. Oni igraju, imamo akademija, zove se Vizmara. I onda Milanello je prva ekipa. I oni igraju tamo, ošli su tamo na trial, ako su ok, idu unutra, došli su unutra. 3 godine nisam stavio moje noge tamo. Radi rekao sam, neću da izgleda da su oni ovdje radi mene. Radi tebe, tako je, da. I to mi je malo, nije bilo ok, radi otac sam, hoću da vidim, da igraju. Ali nisam, 3 godine nisam stavio, radi rekao sam, ako ste ovdje, radi ste raslužili. Raslužiti vi i neću da vas dajem ovaj advantage ili nešto da ljudi pričaju. A sad je obrnuto u biti u svijetu. Idem napolje i vi trenirate. I tako sam radio. I onda 16 godina došli su meni i rekli smo, hoćemo Ibrahimović. Ja rekao, jeste sigurni da hoćete Ibrahimović? Radi kad dođe Ibrahimović, situacija, ipak ako znaju ko ste vi, ali situacija menja. Ne, mentalno smo tu. I menjali su za Ibrahimovića. Bravo, fenomenalno. Još 2 pitanja. Kad spominješ to Ibrahimović, Seger, zašto si ti u početku imao Zlatan i kad si promijenio na Ibrahimović? Da. Radi iz početka se sjećaš kad sam rekao u Švedsku, kad je bilo Zlatan fever. Da. U novinari je uvijek bilo Zlatan. Nije bilo Ibrahimović. Zlatan. I igrao sam sa Mido. Ime od Mido nije Mido, nego je Ahmed Hossam. Ali on imao Mido. Ja pričao s njega i rekao, ako ti imaš Mido, stavit ću ja Zlatan. Ali iza 3 mjeseca nisam se osjetio dobro, radi ja sam rekao, Zlatan reprezentira mene, nije to moja familija, nego ja hoću da reprezentira moja familija. I onda sam menio za Ibrahimović. Solo je bilo flux momenta, radi svi u Švedsku su pričali o Zlatan i onda ja mislio, možda je cool da je Zlatan, nije to bilo radi nešto drugo. Ali odmah sam se osjetio slabo, radi vidio sam, nije ok. Da, radi familija Ibrahimović, ide dalje sa Ibrahimović. I drugo, zadnje, kako je ovo isto emisija i za djecu i za roditelje, naravno i za djecu, negdje sam pročitao da sugeriraš djeci za djecu 2 sporta. Da se bave. Jedan individualni, jedan kolektivni. Da. Kao i ti. Kako to malo? Radi kad sam bio ja mlad, još sam mlad, ali kad sam bio mlad, igrao sam fudbal kolektivno. Znači ti se naučiš da se zabavlja, kako se kaže. Da si dio tima, da se igraš. Regula da igraš kolektivno. Misliš kolektivno, you hang out, zabavljaš se. Druži se kolektivno. Da. Nauči se kako da imaš relacija sa drugima, kako da se načiš, attitude, kako da reagiraš i onda individualno
samo ti. Ja sam taekwondo. Taekwondo je individualno. Znači ti treniraš disciplina od tebe sam. Self-discipline. To je sve od tebe. Kako kontroliraš sve individualno. Kako reagiraš individualno. I onda od toga imaš kolektivno. Radi za mene škola, kažu za decam, za mene škola je važno. Ali za mene škola je važno da ovi mladi da idu u škola, da respektiraju drugima, kako da se naću, ne samo za muško i za devojka, kako se kaže. Žensko. Za žensko. Kako da in society, how do you say? Društvo. Društvo i to. I onda se naučiš matematika, engleski, možda nešto drugo što je najvažno. Sve drugo je istorija. U moju glavu ne trebam da se naučim istorija, nego ja ću da pravim moja istorija. I drugi da čitaju od moje istorija. To je moj mentalitet. Ali kažem, radi moje deca u škole je važno da ideš, da se naučiš respekt, disciplin, da se družiš sa drugima i zato kažem isto za sport. Kad napraviš jedan kolektivno, jedno individualno i dizajno. Radi na kraju u fudbal isto je individualno. Bravo. To je važno. Bravo. I tako. Iako se danas gubi. Hvala ti puno. Hvala tebi. Zlatane, uživao sam. Hvala. Svaka čast. Hvala puno. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.